Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Allahumma wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا كريم يا حي قيوم برحمتك نستغيث يا حي قيوم برحمتك نستغيث يا حي قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا اللهم اغفر ارحم آبانا وأمهاتنا اللهم اغفر ارحم آبانا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأهل بيتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأقربائنا وأحبائنا ومن لهم فضل علينا ومن لهم حق علينا ومن أوصانا بالدعاء والمعلمين المتعلمين اللهم ارحم المعلمين المتعلمين اللهم ارحم المعلمين المتعلمين وارحم جميع المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjutkan tajuk yang kemarin ya tentang apa? Tentang infak. Infak sudah jadi bahasa Melayu, artinya mengorbankan harta. Kata-kata nafkah pun dari situ diambil ya, nafkah katanya. Diambil daripada nafkah. Asalnya nafkah. Jadikan bahasa Melayu nafkah tiak. Nafkah katanya. Minan nafkah ini. Coba kita lihat bismillahirrahmanirrahim. Surah Baqarah kemarin kita dah lihat dari awal ya. Kita lihat dari awal. Kita baca semula alif lam mim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun Allahumma ja'alna minal muflihin wa ulaika humul muflihun. Itulah yang berjaya, yang sukses. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berjaya. Jadi nak berjaya itu berapa syaratnya? Tengok ya satu persatu. Nak mencapai kejayaan syaratnya apa? Lihat satu persatu. Pertama, Al-Quran itu jadi panduan. Hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berpandukan Al-Quran. Hidupnya berpandukan Al-Quran. Selalu belajar. Belajar ini minal mahdi illal lahdi. Dari buayan sampai ke liang lahat. Tidak ada habisnya. Berniat nak belajar sepanjang hayat. Kalau dia berhenti belajar, salah. Tak belajar, salah.
Zalikal kitab, inilah kitabullah, la raiba fih, yakinilah dengan penuh. Kalau terjemah literal itu susah ya. Terjemah literal yang ada dalam terjemahan itu tiada keraguan padanya, susah tuh. Tak apa diubah, yakinilah dengan penuh. Kalau dia yakin, tidak ada ragu lagi. Nah, inilah kitab suci, kitab Allah, yakinilah dengan penuh, hudal lil muttaqin, panduan untuk ahli takwa. Jangan petunjuk lagi. Bukan salah, tapi tidak jelas. Orang susah nak faham. Inilah kitab suci itu, yakinilah dengan penuh, panduan bagi ahli takwa. Kalau tak takwa tak akan masuk surga. Nanti ayat lain banyak tuh. Kalau dia tak takwa tidak akan masuk surga. Banyak ayat lain nanti. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang mengimani hal yang gaib. Tahu dia pagi-pagi ini Allah panggil dia ke rumahnya. Ini Allah panggil saya ini ke rumahnya ini. Saya tak mungkin tak pergi. Tak mungkin. Allah yang gaib memanggilnya ke rumahnya. Nabi Muhammad, sahabat orang saleh tidak pernah tinggal sembahyang berjamaah. Di era keemasan Islam, di era keagungan Islam, sembahyang subuh seperti sembahyang Jumat. Kenapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Keimanan kepada yang gaibnya maksimum. Yu'minuna bil ghaib, imanan yaqinian. Mia tu 100%. Mia. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada malaikat. Malaikat sebelum orang tu tidur, haji, tidur awal ya. Besok bangun awal, kata malaikat. Ada juga musuh malaikat, haji. Tak payah pergi masjid, tapi dia tak cakap. Tapi dia dah confirm orang ini takkan ke masjid dah. Sekan ya. Subhanallah. Jadi yang gaib itu Allah, yang gaib itu malaikat, yang gaib itu syaitan, yang gaib itu hari kiamat, surga, neraka. Subhanallah. Ingat surga selalu. Mudah-mudahan saya masuk surga. Nah, dia bisa positif thinkingnya tinggi, husnuzonnya tinggi. Kalau tak ingat surga neraka, tak betul cara hidupnya. Orang yang betul cara hidupnya karena ingat surga neraka. Subhanallah. Baik. Wa yuqimunas shalah. Menegakkan salat. Bukan mendirikan salat. Ini panjang ceritanya ini. Wa yuqimus shalah, iqamatus shalah. Tahqiq salat. Merealisasikan salat. Contoh salat terbaik siapa? Salat Rasulullah, salat sahabat. Menegakkan salat di mana? Di masjid. Tengok nanti ayat tentang masjid lagi ya, sikit. Coba tengok ayat tentang masjid sikit, surah Taubah, halaman 189, ayat 18. Innama ya'muru. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Halaman 189 ayat 18 surah Taubah. Innama ya'muru. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Yang fokus di situ wa aqamas salah. Aqamas salah itu di masjid. Aqamas salah di masjid, terutama salat berjamaah ya. Terutama salat berjamaah. Rasulullah mencari orang yang tak datang salat berjamaah. Sahabat lepas salat, kalau ada sahabat tak datang sembahyang ke masjid, diaganya ke rumahnya. Haji, apa masalah kita tadi kan? Haji sakit ke? Haji sibuk ke? Apa yang boleh saya bantu?
Yang terlambat takbir pun diaga juga. Masbuk takbiratul ihram jadi masalah zaman dulu. Haji kenapa imam dah baca Fatihah tadi baru kita takbir? Patutnya apa? Serentak dengan imam. Serentak itu bukan saya sudah imam takbir kita takbir. Allahu akbar kata imam, kita pun takbir. Yang jelasnya di sini wa aqamas shalah di masjid ya. Baik, kita balik ke alif lam mim tadi wa yuqimuna shalah. Di sini wa yuqimuna itu fi'il mudhari', present and future tense. Tadi wa aqamas shalah fi'il madhi. Wa yuqimuna shalah menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan Allah. Mungkin 10%, mungkin 2,5% ya, 1/40. Tengoklah apa kategori yang diinfakkannya. Sawah ladang, hasil sawah ladang kah, perniagaan kah, gaji kah, apa kaya? Boleh dirujuk peratusnya berapa. Yang jelasnya tadi Alkitab karena dijadikan panduan. Kemudian beriman kepada yang gaib. Kedua tu ya, yang ketiga menegakkan salat. Yang keempat berinfak. Yang kelima walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Mengimani kitab yang diturunkan kepada Rasulullah Al-Quran dan kitab-kitab suci yang dulu juga yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, rasul sebelumnya. Wabil akhirati hum yuqinun. Kepercayaan kepada akhirat itu maksimum. Yuqinun, yakin. Yang ramainya orang ini Islam tak yakin. Yang ramainya orang ini Islam mukmin, imannya bermasalah, tidak mencecah di hati. Tengok orang beriman yang imannya tak masuk dalam hatinya. Tengok suratul Hujurat. Iman ada tapi tak masuk di hatinya. Iman ada tapi belum masuk. Walam yadkhulul imanu fi qulubihim. Imam ada tapi imam tak masuk dalam hatinya. Halaman 517. Halaman 517. Islam tapi tak beriman. Islam tapi iman tak masuk hati lagi, lidah saja baru. Perbuatan jangan ceritalah. Tengok di sini ya. Ayat 14. Boleh baca ayat 14. Qalatil a'rab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana warhamna. Kalau baca ayat Ghafurur Rahim, minta selajur Allahumma ighfir lana warhamna. Allah tu Ghafur, mintalah Allah maghfir lana. Allah tu Rahim, mintalah Allah marhamna. Jangan diam saja. Allah mengisytiharkan dirinya Ghafur, qul Allah maghfir lana. Allah menyatakan dirinya Maha Pengampun, ya Allah ampun dosaku ya Allah. Allah menyatakan zatnya Maha Rahim, Allah marhamna, rahmati kami ya Allah. Ayo baca sekali lagi. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana warhamna. Qalatil a'rab. Penduduk pedalaman Arab mendakwa, klaim, amanna, kami sudah beriman. Datang teguran dari langit, qul, tak,
Lam tu'minu, kamu belum beriman lagi. Walakin qulu aslamna, Islam ya, iman belum. Walam yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum mencecah di hati lagi. Belum masuk hati lagi, di lidah saja baru. Aslamna baru, Islam baru. Aslam itu Islam, amanah itu mukmin. Lam tu'minu, kamu belum beriman lagi. Walakin qulu aslamna, aslam itu muslim. Muslim ya betul, dah syahadah asyhadu an la ilaha illallah, Islam lah. Iman, tengok perbuatannya. Nah, cantik ayat dalam surah tadi, surah Taubah tadi dicakap apa? Itulah yang beriman. Kita lihat surah Taubah tadi ya. Cantik sekali ayat 18 tadi. Itulah yang beriman katanya. Itulah. Innama ya'muru tu. Innama ya'muru tu artinya itulah. Ayat berapa tadi? 18 ya. Itulah. Innama ya'muru masajidallah, yang mengimarahkan rumah Allah itulah man amana billah, yang beriman. Innama itu artinya itulah. Kalau orang mengaji bahasa, innama itu itulah. Adatul hasr wal qasr. Innama ya'muru masajidallah, yang rajin datang ke masjid itu mengimarahkan rumah Allah, itulah yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari kemudian. Membuktikan iman, cinta masjid. Kaifa tubarhin imana ta'alluqu qalbika bil masjid. Baik, kita balik ke awal tadi ya. Jadi syarat nak muflihun itu apa? Mempercayai, meyakini kitabullah, beriman kepada yang gaib, menegakkan salat, berinfak, mempercayai Al-Quran, mempercayai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul terdahulu, yakin terhadap akhirat. Yakin ya? Yakin. Yakin itu keimanan yang tinggi. Dalam hadis itu kata Rasulullah, kalau kamu lihat orang tu pagi dia di masjid, tengah hari dia di masjid, asar ada, maghrib, isya ada, itulah yang beriman. Dalam ada hadisnya. Kalau kamu lihat orang tu masjid, itulah yang beriman katanya. Iza ra'aitumur rajul yartadul masajid awil masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu lihat orang tu katanya rajin ke masjid, itulah yang beriman kata Rasulullah dalam hadisnya. Baik, ulaika ala hudam min rabbihim, itulah orang yang dibimbing Allah kehidupannya. Itu orang yang dijaga Allah kehidupannya. Allah jaga dia, Allah lindungi dia, Allah terangi kehidupannya dengan panduan Allah. Hudan namanya. Hudan itu sama dengan hidayah, sinonimnya hidayah. Wa ulaika humul muflihun, itulah yang muflihun, yang beruntung, yang berjaya. Allahumma ja'alna minal muflihin, Allahumma rzuqnal falah. Bila kita baca ayat ulaika humul muflihun, disunatkan berdoa Allahumma ja'alna minal muflihin, jadikanlah kami orang yang berjaya ya Allah, tolonglah ya Allah. Itu cara Rasul, cara sahabat membaca Quran. Bila di penghujung ayat minta, penghujung ayat minta. Kalau yang baik minta yang baik, kalau yang tak baik minta perlindungan, minta perlindungan Allah. Ayo kita baca lagi. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahumma ja'alna minal muflihin. Bukan susah ya? Allahumma ja'alna minal muflihin. Kalau ayat kedua tadi hudal lil muttaqin, Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ayat ketiga wa mimma razaqnahum yunfiqun, Allahumma ja'alna minal munfiqin. Ayat yang keempat wa bil akhirati hum yuqinun, Allahumma ja'alna minal muqinin. Ataupun Allahumma ja'alna minhum, itu umum, lebih simple.
Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah kami ingin seperti ini. Ya Allah kami ingin seperti ini. Hudan lil muttaqin. Allahumma ja'alna minhum. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahumma ja'alna minhum. Wa bil akhirati hum yuqinun. Allahumma ja'alna minhum. Wa ulaika humul muflihun. Allahumma ja'alna minhum. Kami ingin seperti ini. Kami ingin seperti ini. Kami ingin seperti ini. Begitu cara Rasulullah dan sahabat membaca Quran. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga, itu yang dikatakan yatluna haqqa tilawati. Tengok ayat dalam apa tuh? Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang diberi Alkitab yatlunahu haqqa tilawatih. Membaca dengan betul. Haqqa tilawatih itu membaca dengan betul. Bukan baca-baca saja. Halaman berapa? Halaman 19. Ayat 121. 121 121 Mi'ah wahid masyrin. Halaman 19 verse number 19. Alladzina atainahumul kitab. Ayo baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Yatlunahu haqqa tilawatih. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Ulaika yu'minuna bih. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اللهم لا تجعلنا من الخاسرين الذين آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ. Mereka yang diberi kitab. Kita Al-Quran ya. Kita Al-Quran. Yatlunahu. Mereka baca kitab itu. Haqqa tilawatih. Dengan betul. Kata Umar bin Khattab apa? Idza marra bi ayatil jannah yas'alullah al jannah. Kalau berjumpa ayat surga, minta selajur surga, itu kata Umar bin Khattab. Wa idza marra bi ayatin nar yasta'izu billahi minan nar. Kalau jumpa ayat neraka, ya Allah lindungilah aku ya Allah. Janganlah ya Allah. Neraka itu dengar. Saat orang itu mendengar, saat orang itu berdoa tentang neraka, neraka dengar. Ya Allah jangan bawa orang itu ke sini ya Allah. Saat orang itu berdoa tentang jannah, jannah dengar. Al-jannah tasma' doa. Jannah itu mendengar doamu. Ya Allah bawa orang ke sini. Itu orang yang dirindui surga. Orang yang dirindui surga. Jadi kalah tahun 2021 tahun rindu surga merindui. Baik. Yatluna haqqa tilawatih, membaca dengan betul. Macam mana tadi? Di penghujung ayat berdoa. Rasulullah pernah jadi imam salat ya. Apa dibacanya? Alif Lam Mim, An-Nisa, Ali Imran, 3 surah. Setiap penghujung ayat berdoa kata sahabat. Sahabat yang jadi makmum, saya mau cabut saja rasanya. Anda tahan lagi katanya. 3 surah, 1 rakaat. Alif Lam Mim, Baqarah, habis. Sambung dengan An-Nisa, sambung dengan Ali Imran. Saya pikir dia mau baca 100 ayat, sambung lagi. Lepas Baqarah saya pikir Allahu Akbar rukuk, sambung lagi. Setiap penghujung ayat katanya berdoa. Tapi bukanlah setiap sholat ya, ada masanya. Jadi kita ini macam mana? Bila kita baca Quran, kita terapkanlah kaidah Rasulullah sholat dalam bacaan kita. Kalau mampu dalam sholat, lagi bagus. Nah, nanti balik rumah sembahyang apakah sembahyang duha kan? Ada sahabat Nabi muslimah, dia sembahyang duha, dibacanya surah At-Tur berulang kali sambil berdoa sambil menangis. Subhanallah. Surah At-Tur dibacanya. Ada saudaranya datang melawat, kelamaan menunggu Pak. Orang ini sedang sholat halaman 524 surah Tur. Sahabat Nabi Aisyah ataupun Asma lupa ya, nanti dipastikan.
atau dua-dua sekali. Asma barangkali. Dia sembahyang duha di pagi hari, datang anak saudaranya nak jumpa. Ternyata sedang salat. Ternyata sedang baca surah Tur. Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum, ayat 24, 25, 26 sampai 28. Boleh kita baca ya? Halaman 542, miatin 24 ya. Ayat 24 sampai 28. Wa yatufu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Wa aqbala ba'dhuhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Qalu inna kunna min qablu fi ahlina. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم اللهم قنا عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم. Itu doanya. Cerita apa ini? Cerita ahlul jannah. Ayahnya masuk surga, maknya masuk surga, datuk neneknya, anaknya, menantunya, cucunya, cicitnya nanti berjumpa di surga, rumpun keluarga ketemu di surga, mengingat kenangan manis di dunia. Wah, kita dulu rajin ke masjid, kita dulu rajin baca Quran, kita dulu rajin kelas, kita dulu rajin majelis ilmu, kita rajin tahajud, kita rajin bersedekah. Teringat kenangan indah di dunia, teringat inna kunna min qablu nad'u. Kita dulu sering berdoa kepada Allah. Ayat sebelumnya wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Rumpun keluarga itu berjumpa, mengingat nostalgia kenangan manis di dunia. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kita dulu di dunia takut kepada Allah. Nak buka wifi takut, nak pegang handphone takut, risau. Famanallahu alaina, lalu Allah melimpahkan kurnianya, wa waqana azabas samum, kita dipelihara daripada azab neraka. Inna kunna min qablu nad'u, kita selalu berdoa kepada Allah dulu, beribadat kepada Allah. Innahu huwal barrur rahim, andangnya Allah tu maha baik lagi maha rahim. Ini dibaca oleh yang salat duha tadi, dibacanya menangis dia, dibacanya lagi. Yang menunggu kelamaan, kemudian dia pergi ke pasar katanya. Balik dari pasar entah jam 10 atau jam berapa. Balik lagi, masih suasana yang sama. The same ayat-ayat yang sama diulang, menangis, berdoa. Apa doanya? Allahumma qina azabas samum innaka antal barur rahim. Itu doanya. Famanallahu alaina wa qana azabas samum. Famanallahu alaina wa qana azabas samum. Inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barrur rahim. Allahumma qina azabas samum innaka antal barrur rahim. Itu caranya. Mudah-mudahan ya, step by step. Kita tak dari alif lam mim tadi dulu lah, sampai kepada muflihun tadi ya. Bila kita baca hudalil muttaqin, sama ada Allah maja'alna minal muttaqin ataupun Allah maja'alna minhum. Bila baca wa bima razaqnahum yunfiqun, Allah maja'alna minal munfiqin ataupun Allah maja'alna minhum. Bila baca wa bil akhirati hum yuqinun, boleh dibaca Allah maja'alna minal muqinin haqqal yaqin ataupun Allah maja'alna minhum. Bila kita baca wa ulaika humul muflihun, Allah maja'alna minal muflihin ataupun Allah maja'alna minhum, Allah maja'alna minhum, Allah maja'alna minhum, untuk yang baik. Kalau untuk yang terbaik, Allahumma la taj'alna minhum. Ya Allah, kami tak mau seperti ini. Lindungi kami ya Allah. Contohnya ayat yang di belakang ni. Ayat yang sudah muflihun tu ya. Innal ladzina kafaru. Coba lihat ayat 6 surah Al-Baqarah halaman 3
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allahumma la taj'alna minhum. Allahumma la taj'alna minhum. Opposite kepada tadi. Opposite kepada tadi. Ini kaidah Rasulullah, kaidah sahabat, kaidah orang-orang saleh baca Quran. Walaupun satu ayat, dua ayat, dia bacanya 3 ayat dari alif lam mim sampai ke muflihun, tapi dia respon, dia minta. Jadi kita macam mana kita nak minta? Kita kena faham lah ya. Kaifa tatlub? Labud an tafham as-sigha. As-sigha al-ayat sini. Mesti paham dia punya isinya. Tak kata paham sampai muflihun. Hari-hari baca tahlil. Dia tak paham juga. Ratusan kali, ribuan kali dia baca. Dia tak paham. Macam mana membaca yang tak paham? Macam mana Allah nak dengar tahlil tu? Dia baca, dia tak paham. Mungkin ada nilai juga lah, tapi rendah lah ya. Bukan tak ada bernilai, tapi rendah lah nilainya. Kalau dia faham, nilainya tinggi. Mungkin kalau dia tak paham, nilainya nilai rupiah Indonesia. Kalau dia paham, pound sterling nilainya. Contohnya gitulah ya. Atau ada lagi currency mata uang yang lebih mahal dari itu lagi. Begitulah. Mudah-mudahan Allah mendengar hasrat kita ya. Tahun 2021 kita akan baca Quran dengan berkesan haqqa tilawatih. Yatlunahu haqqa tilawatih. Apa kata Umar? Umar bin Khattab mentafsirkan haqqa tilawatih tadi. Kalau jumpa ayat surga minta, jumpa ayat muttaqin minta, muflihin minta, mukminin minta. Mudah-mudahan betul ya. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda ana ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik. Allahumma na'udzu biridhaka min sakhatik. Allahumma na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. La nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma la tad'ana wa la hadirina dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta. Allahumma la tada' lana wa lil hadirina wal ghaibina minna dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajata min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha wa baraktaha lana wa lahum bi rahmatika arhamar rahimin. Ya hayyu qayyum, ya hayyu qayyum, ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. La ilaha illa ant. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin taqabbalallahu minkum.